Og kining adlaw mga idol ubani na pud ko ninyo kay mangliban na pud ko sa kong mga taan nga mga bubo nagapanaan magitag bubog hapong adlaw mga idol nya karong adlaw ato na pong libahon nagandam na ta natong baruto nga atong sakyan pagpangliba mga idol kay grabe ra bang uwan na rong panahon na. O kining panahon na nakaliban na dai ko pero wala na ko videohe kay perting lisuda kay sagianan to mga idol magsungsuong kag mga nipa na ako lasang na primero na kuntaan maning wala na ko video. Nya dire kay nakaabot na mo ko sa lugar-lugar kanang di na kayo sagbot ba man makapabor na kog video niya dire nagsugod na kog video ni mga idol sa akong mga bubo kay di naman po kay lapok dire di ra kay halbo ang lapok tama na siya sa tuhod kay katong permiro na kong gipanaanan perting halbuan mga idol taman sa paang lapok niya da pagkag bubo na wala gyud panahon pagka magabidyo kay kini yung manaan putag bubo mga idol perti magyud pong hagua kay maglakaw-lakaw kadres kalipaan katunggan kalapukan nga grabing halbua kanang makaingon pud ko ba nga di gid pud basta-basta ning trabaho pero mag-agwanta lang gyapon ta ni mga idol kay unsaon diri magita nabuhi mao magini itong pangita. Ay importante ra man gid mga idol ba nga kanang mula manginabuhi ta nga patas nang uban nga naging dato sila sa kwarta nga wala nila hagui pero kita nagagwanta gid sugok mga idol wa man ta ingon nga gusto tag madato pero gitugot sa panahon nga madato ta na ito pong dawaton lisod di kay kining kinabuhi ginato dis kalibutan mga idol ni bang Kuya Kim weather mo gina usahay na tas babaw usahay na pusubos pero lami gitong permento sa babaw pero unsaon lagi nga di man lagi pwedeng nakas babaw kay mura man nagligid kuno kanang ligid ba kanang gulong ng palad minsan ay nasa ilalim mao nang kung unsay moabot sa tong kinabuhi aton lang gid ang dawaton mga idol mura ra gyapon ang nanaan ba na usahay nagagkuha na puy usahay gamay ra pero okay ra man gyapon importante nga buhi tag tarong mga idol. Unya kining pagpanglibahan ako nalipayon lang pud ko ni mga idol kay halos tanan bubo na to ani nasud sa tong 45 ka bubo 5 ra gid siya na zero nyang uban na may tag-uban tag-upat sud tulo murag bawi ra gid pud siya kaayo kay nindot man gid pud nang pag-uli nimo sa imong dungguan ba pag-abot mo sa daghan kag magapos kaysa katong pag-abot bitaw nimo nga gamay ra kay imong gapusonon nga limangon murag maluya pud ka kay grabe ba yang kapuyas trabaho nya gamay ra imong kuha na unya kanang tungura dako kay nang sudan ng mga idol patay na iyang kauban kay kuyaw man pud ning kinaya sa limango gud kay pag nagani gamay nya makasud ang dako iya ginang kanon niya nakaraan ang limango diha mga idol nya nagpasalamat na lang pugos yung mga suporta mga idol sa inyong pagsubaybay sa akong mga video bisag kaniya akong mga video di gyud kay quality pero salamat sa inyong mga suporta katong nagsulid nga nag-follow sa ako o nag-support sa ako daghang salamat mga idol. God bless inyong tanan, yung amping mo. Bye bye.